الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي والأساتذتنا والمرشدين يوم يقوم الحساب اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم اجعلنا في المتقين اللهم اجعلنا في الخاشعين اللهم اجعلنا في المتقين اللهم اجعلنا في الخاشعين اللهم هذه قراءة مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة يا حضرة النبي سيدنا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم صل वसल्लम अला मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह। दम निकल जाए मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला अन्हु या रसूल अल्लाह उमर हालना या रसूल अल्लाह उमर हालना या रसूल अल्लाह उमर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहर गम मुग़रक़ खुद यदी साहिल लना अश्कालना खुद यदी साहिल लना अश्कालना खुद यदी साहिल लना अश्कालना या कुतुब या ग़ौस आदम या वली रोशन ज़मीर बंदाम दरमान दाम दुष्टो नदारम दस्तगीर दर दरगाह वाला साइलम या आफ्ताब खातिर नाशाद कुन शादिया पिराने पीर खातिर नाशाद कुन शादिया पिराने पीर खातिर नाशाद कुन शादिया पिराने पीर बलदाबे बला उफ्तादा कश्ती रईफान शिकस्त तो पुश्ती बिहक़ाद उस्मान हारूनी मदद कुन या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या वसल्लम इलाही इतनी तो कम से क़ल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन फ़ुरक़ान हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व फ़ज़ल तआला सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व ताहिरीन अल मासूमीन मज़मूमीन व असहाबिस सालिहीन व जमी औलियाइल मुक़र्रबीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन नूर मिन नूरिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन नूर मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हैदराबाद की बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन दिलभर मसाले से बनी हर डिश बिरयानी से कम नहीं। नॉनवेज हो या वेज, हर डिश बनेगी अब मजेदार दिलभर मसाले के साथ। अब रोज बनेगा हैदराबादी जायकेदार खाना आपके घर भी दिलभर स्टाइल में। दिलभर मसाले, असली मसाले, हकीकी जायका।